manausap kanimo. May isun na ginuso kita sa mga sala o mga kita sa pagsahulog sa Santos Teresa. Nagkumpisa ko sa Diyos na magkakaroon sa kanan o kanyang mga isuon na nakalakas sa pagkakulya mo sa manahuna sa pulong mo sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglan mo ako. Kaya akong sala, akong sala, akong sala. Usa na ngayon ako ka sa kabayan ng buhay sa tanang mga santos o kaninyong isuon ano niyo ang mga sa Ginoong ang Diyos. Kaluyan ng pagka sa Diyos mga pagkagahang sa tanan o pasilong sa ato mga sala. Dahil ang pagkatan niya nga sa kinabuhigayan. Amen. Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Magampo kita. O Ginoo, aga ka ang mahitabo sa kalibutan niya sa imong kalinaw. O gatanyang imong santos na simbahan sa kalinaw sa pag-alagad kanimo niya sa kagawasan. Kini ang ipangayag pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak. Nabuhig hariwan kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahatulan. Amen. Pagpasabikan sa ikalawang sulat ni San Pedro. Samtang magulat kamo sa adlaw sa Diyos, buhatan ninyo kutob sa inyong mahimo, aron moabot pagdali ang adlaw, nga ang mga langit mo silao ug mautod, ug ang mga planeta ug ang mga bituon sa kalangitan, mga tunaw, tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa bisaad sa Diyos, nga mao bagong kalangitan o ang bagong yuta, di maghari ang katarong. Busa mga higala, samtang nagpaabot kamo ni atong adlaw, paningkamot kamo pag-ayo, nga mahimo kamong putli, o dili masaway sa Diyos, o may pakigay kaniya, o isipa ang pagpailog sa atong Ginoo, nga usa kakahigayunan na inyong gihatag kaninyo, aron maluwas kamo. Ingon nga ang atong minahanong na igsuon na si Pablo, nagsulat kaninyo ginamit ang kaalam, naghihatag sa Diyos kaniya. Apang kamo may igsuon na sayon na niini, busa pagmatod kamo, aron dili kamo madaldal sa mga sayo, sa mga malapason sa balaod, o mahulugikan sa inyong lipon na baruganan. Hinuno ang padayon kamo sa pagtubo diha sa grasya o kahibalo sa atong Ginoo o manluluwas nga si Jesucristo. Iya ang tanang dawog hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalampanan. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalampanan. Sa wala pa ihimugso ang kabukiran o ang yuta o ang kalibutan wala pa ianak. Sugad sa kahangturan hangtod sa kahangturan, ikaw mauna ang Diyos. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalampanan. Gipabalik mo ang tao ngadto sa ako, nagaingon ka, balik ko mga anak sa mga tao, kaya usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon o kagahapon lamang, karon nakadto milabay na, o ingon sa usa ka pagbantay sa gabi. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalampanan. Kapituan ang kadaghanon sa among natuig, o kawaluan kung basko kini, o kadaghanan nila walay bunga ang kahago, kay dili sila namulabay o maanod kini. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalampanan.
ginugan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. May pipila ka mga Pariseyo mga sakop sa puntok ni Herodes nga gipadala ngadto kang Hesus aron pagbitik kaniya pinagi mga pangutana. Niluod sila kaniya umingon. Magtutudlo, nasayang kani nga ikaw masupigil sa tinuod o dili ka mahasol sa giuna-una sa mga tao. Kaya di ka man magsapayan sa kahintang sa tao. Nagtudlo ka sa matuod, may tungod sa pagbuod sa Diyos, alang sa tao. Busa suti kami, supak pa sa akong kalao ng pagbayad ng buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apan nakasabot sa Jesus sa ilang tuyo, paglaang kaniya. Busa na na siya. Nganong nalinguha man kamo sa pagtitik kanako. Dali ako sa labi, kaya akong tan-awon. Busa idagkan siya, hilaw sa labi, o nangutana si Jesus kanila. Kinsa man kining naong o ngalan, nga gikulit dinhi. Ito ba sila sa emperador? Ningon si Jesus, kung mao ka na, ihatag ninyo ngadto sa emperador ang iya sa emperador, o ngadto sa Dios ang iya sa Dios. O nahibulong sila pag-ayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Adunay nag-ingon niini, if we have no peace, it is because we have forgotten where we actually belong. When you know your worth, no one can make you feel worthless. May isong sa ating Ebanghelyo karon si Jesus, ipangutana sa mga Pariseyo, sa mga tao ni Herodes. Supak ba sa atong balaod ang pabayag ng buhis sa emperador sa Roma o dili? Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Matod ba sa Ebanghelyo, ang tuyo ning maong pangutanan o ang pagbitik kang Jesus. The Pharisees and the Herodians were poles apart. Dili sila magkasinabot. Dili sila amikuhay. But here, they had a common enemy in Jesus, usa natin, or nagkaiusa sila sa pagbitik, usa pagpangita o sayo kaniya. The question was meant to be a trap. Why? Because if Jesus answered yes, he would pay tax to the emperor. Then it looked like he is a collaborator of the Romans, o sigurado yun masubukan niya ang mga Hudyo. But on the other hand, if Jesus would also say, no, you don't have to pay tax, then Jesus would be in rebellion against Rome and the emperor. Rebellious siya ng tao. O sigurado yun kasuhan siya sa mga Romano o siutan sa emperador. So ning tumura maragula sila ay kalutsan, siya ay kalutsan, apparently. Kapan, nabagay mas malang bagay sa Ginoo. Nangayon si Jesus kanila o sa labi, o sa niyang naghawi na siya usa, nakata na siya kanila. Kakinsa man bulagway, kakinsa naong, ang nakulit din sa labi. Whose image and inscription is this? Huwag nitubag sila sa emperador. Unya si Jesus mingon kanila, ihatag sa emperador ang iya sa emperador, o ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos. Give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. Then the gospel ended by saying they were all amazed at him. Nahinangha sila sa iyong karon. Nung anong nahinangha man sila, tungkol kay nalunsan sila, Jesus, napakya sila sa pagbitik kaniya.
Sa unsa man paagi, purposely Jesus used the word image to drive home a very important point. Ang salapi, kitadagan sa panagbuhay sa emperador. Mahimo ni mong ihatag sa emperador, kay iya man to sa emperador. Pero ang tao nga kitadagan sa panagbuhay o kasamahan sa Diyos. Kita, that are born in the image and likeness of God, kinahanglan adto nato ihatag sa Diyos. We were created in God's image and likeness, as what the book of Genesis says. So the coin bore the image of the emperor and showed its rightful owner, but men and women bear God's image, showing also their rightful owner. We bear God's image and therefore we rightly belong to God. Kini Ebanghelyo may suod, magpahinungdog nato sa usa gyud ka bilibhod nga butang. Ang Dios dili ang emperador o bisan kinsang pangulo o itag-iya sa atong kinabuhi. Dios lang. Usa nga atong numero uno nga obligasyon ngadto gayud sa Dios nga maoy atong magbubuhat ug atong amahan. May iso nindot ni nga mahimangno tungod kay sa daghang higayon mubuhat ta og bisan unsa o bisan gani o daotan tungod kay ang atong loyalty tuaman sa atong barkada o kaha ang loyalty nato tuwa sa atong boss. Usay mubuhat ka bisan sa iyo tungod lang kay ang atong loyalty tuwa sa atong mga leaders. Sayo kini tungod kay dapat ang atong kasing-kasing o nga atong kinabuhi para lang sa Dios. O kung kini kautang, dili gid angay buhaton, bisan pa pinigisuko, bisan kinsang tao o kinsang dakong tao nga nagdumala nato, dili kita angay mosunod. Kung sayo dili nato angay masundon, tungod kay kita para man sa Dios. Dili bisan kinsang tao, no? Dili pero not to anyone aside from God. Tungod ni San Pablo nagdasig na nato, mingon siya, if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then whether we live or die, we belong to the Lord. Romans chapter 14, verse 8. Ngadto sa mga Israelita na nagsunod paglaing mga Diyos, no? Laing mga pangulo. Si Joshua sa nagimon, no? Si Joshua, nindot ang iyang gisulti. If serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your forefathers served beyond the river, or the gods of the Amorites in whom you are living. But as for me and my household, we'll serve the Lord. Joshua 24, verse 15. May suod, kininatang Ebanghelyo karon mo hinaot ta kita karon sama Josue maimong ako o ang akong banay mo pili sa pagkalagad sa Diyos. Maninugin ang tanan. Magampo kita alam sa ato mga pinangalan hindi sa kalibutan o umayong kita Ginoo pamatian kami. Ginoo, pamatian kami. Ng mga pangulo o mga sakop sa simbahan, magpatinunanon sa ilang tawag sa pagkapropeta, nga musapsi batok sa mga liwing dawanong mga krimen o mga injustisya, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatian kami. Nga mga nangulong sa gobyerno,
Makiangayo mugamit sa mga butang na iya sa kalibutan, pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya kami. Ang mga pangulo sa katilingban o ang mga nursurangon, mga tungdanan, isip, mga butante o mga magbubuhis, pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya kami. Nga ang mga masakitong pag-aangko, na ang mga kasakitan na ilang giantos, hiniusa kang Kristo, mamahimong dakong panalangin, pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya kami. Ngayon mong tagisipon na dagos, sumapusnano na ng kanamo, ang manandong tiyubilo kamungon, mabayaw na nato sa atay sa mga santos, pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya kami. Nga sila manayarin na magadagan sa tunahing syudad, pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya kami. Ginoo, ibayaw na mo ang among mga pangamuyo nga nasa imong pag-amuha. Kini among ipangayo pinag ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo ka mo ang akong sakripisyo, dawato ta sa Diyos na mahal, magkakagahong sa tanan. Dawaton ka sa Ginoon sa pagkikiligan sa imong mga kamo, alang sa pagdayag paghimaya sa iyang alang sa kong pasaslanan at sa tipong niyang santos na sigwa. O Ginoo, sa akong paghala ni imagasa diya sa imong altar, ubahan ang pagsalig o pagigugma, himo ang aming santos diha sa pagpaambit nimo kanamo sa imong kinabuhi, o pinaagi ni Eucharistia kasayloa ang among mga sala. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Dios na tunay ug makagagahong sa tanan. Angay ug matarong kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa kagawaran. Pinaagi kaniya imong kaming giuli nga nasa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Usa matarong kang tanang mga binuhat kagalagad kanimo, ang tanan mo mga ginubos magdayon kanimo, ug ang imo mga santos magpasilungo kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug usawan sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangya kani sa imong himaya, luyog sila mulay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios nga kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daigon ang nagaagi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos ginawa o Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadalangin ang Espiritu o Santos ni Imagasan, aron mahimo kinianan kanamo ang lawas o dugo niya sa Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa iyong pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang pinunan o miingon. Dawa ka kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mga lawas, na itugyan alam kaninyo.
Kasama pagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanyang pag-usap, ihatag ininagto siya matinunan o umingon. Dawata kini pagkinon ka mga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay ang kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, kung alang sa tanang mga tao, aron akong salat mapasay ko. Buhat ka kaya mo pagkundong tinako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw niya sa Kristo, nagahalad kami kanimo ang mahaninigbahan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip ang ngayan nga matubang o malagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo makahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahigpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang Papa, ni Julito ang mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsoon nga namatay, palaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga namatay niya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong noo. Kaluoy kaming tanan, himo ang kami angyan nga makaampit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang ina nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may kamaday ko nagamay ka may hinayaon, pinaagi niya sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o biha kaniya, dihatag na kanimo makagagahong nga amahan. Diha sa kay usap sa Espiritu Santo, ang tanang lumubog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magagawa kita sa mga paggamito ng mga puno, magitulugan nato sa atong Panginoon. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunoa luwasa kami sa tanang dautan. Magay kami kanimo Ginoo ngayon kaming luwason sa tanang dautan. Hatag kami sa kalinaw ining panahona aron kinabangan sa imong kaluoy. Mahalagay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni sa Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo naging sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sino sa imong kapabuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw ang mabuhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ang pag-inigso. Peace be with you. Sa
Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamayo ako. Magangko kita. O Ginoo, hatag kami sa lawas ug dugo sa iyong anak, ug dada kami pinagi sa imong Espiritu, sa pagpasidungog kanimo, dili lamang sa among mga nabil, kundi usab sa among kinabuhi, aron makasulod kami sa imong gingharian. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orado yung karata at pitindang lobyang pag-ampo lang sa ulan. Amo mahigmao ang mga magbubuhat sa kalibutan o sa tibok universo o sa tanang mga maanidot na kinayahan nga nagpalangko sa inyong mga bibuhing binungat. Mapausanon kami nagahaliw kanimo sa pagpadala sa ulan nga gikinahanglan kayo
sa among nasod nining panahon na, aron sa pagpatubig sa among mga kaumahan, pagligay sa krisis sa kuryente, paghatag og tubig alang sa among lawas ng panginahanglan, ug aron pagpabuhi o pagbalik sa among naugang yuta. Sa imong Diyos ng pagmando ang hangin ug ang dagat mosunod, ipandong ang imong kamot may hugmaon nga Diyos, aron mumuno na ang mabangis nga El Niño, o musugod na ang naandang tiempo sa tigulan, aron mapungan ang nagmukong nga krisis. Manuluyon o may maghihatagong Diyos, ipabati dinhi kanamo ang timpos na hugma, alang niining kalibutan, ug ang tanan na naglibot niini, ug niining panahon sa panginahanglan o Diyos, himo ang kami mas mapaambit pa, mas moalagad pa, ug mas mahigugma pa. Kaya mo ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo mabuhi ug hari, uban kanimo diha sa kaipusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Very Dios Desamparados, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. Santa Rosa Salema, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo San kami. Pedro Caruso, Iampo mo kami. Santa Catarina sa Alejandria, Iampo mo kami. Ang Ginoo nga kaninyo. Manasa kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos na makagagahang sa tanan, ang amahan ng ganang ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, talang kalinaw, ug ni Kristo. Salamat sa Diyos.